ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢେଇକି ଆଣିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଜିର ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଗତକାଲି ମୁଁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି, ସେ ମତେ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆସିବି କହିଲେ। ଆଉ ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଲୋକକୁ ଡାକିଥାଉ। ଅନେକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲୋକ ଭୁଲ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଆଜି ଜଣେ ପରିପକ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ସାର୍, ଆପଣ ଆମ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଥିବାରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ସିନିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଇଥିବାରୁ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 4ଟାରୁ 5ଟା ଅଧେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁ। ଅବଶ୍ୟ 2 ମିନିଟ 3 ମିନିଟ 5 ମିନିଟ କ୍ରସ କରିଗଲାଣି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ କାଟି ଭାଙ୍ଗି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଖାଇବୁ, ତୃପ୍ତ ହେବୁ, ଗୌରବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ। ୱି ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ। ଆଉ ଆମେ ହୃଦୟ ସହିତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ଓଭର ଟୁ ଅଜିତ ସିଂ ସାର୍। ନମସ୍କାର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଏକ ନୂଆ ଜୁମ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କରି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଗଜପତିରୁ ଆଜି ଟିଟଲାଗଡ଼ ରାତି ପ୍ରାୟ 1 ବେଳେ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିବି, ସକାଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ସେ କୁଶଳରେ ମୋତେ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ, ସେ ମୋତେ এই ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବା ମୁଁ ନୂତନ ଏଇ ଜୁମ୍ରେ, ତଥାପି ସେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥାଉ, ସେ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପରଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆଜି ଅନେକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଆମମାନେ ଠିକ ନା ଭୁଲ ସେ ବାକ୍ୟଟି ସବୁବେଳେ ମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇ ବା ନିଜ ଗୃହରେ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିବା। ଯାହା ଭୁଲ ଅଟେ ତାକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଏଇ ଜୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନେ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯାହା ଚୟନ କରିଛି ବାକ୍ୟଟି ହେଲା 2 ତିମୋଥୀ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 2 ତିମୋଥୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ଶିକ୍ଷା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ସଂକଳ୍ପ, ବିଶ୍ୱାସ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ପ୍ରେମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତାଡ଼ନା ଓ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଅଛ। ଆନ୍ତିଓଖିଅ, ଇକନିୟ ଓ ଲୁସ୍ତ୍ରାରେ ମୋ ପ୍ରତି ସେପରି ତାଡ଼ନା ଘଟିଥିଲା, ମୁଁ ତାହା ସହ୍ୟ କରିଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେ ସବୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକେ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଜନ୍ମାଇ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରିଅଛ, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ ପାଇଅଛ, ସେ ସବୁରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଅ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣୁଅଛ କେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ରାଣଜନକ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ,
ତାହା ତୁମେ ବାଲ୍ୟକାଳଠାରୁ ଜ୍ଞାତ ଅଛ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱସିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଗୌରମୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଦ୍ବିତୀୟ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମରି ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଅଛୁ। এই ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଲ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତୁମରି ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତୁମରି ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିବେଦନ ସବୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଏହି ସକାଳ ସମୟରେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସୁ ବସୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ମଧୁର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ତୁମରି ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସକାଳ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପରିତୃପ୍ତ କର। ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିଜସ୍ୱ କରିବୁ, ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ବସିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ଦିଅ। ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମରି ଦାସ, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କର। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ଗତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର, ଦୟା କର। ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ନିଜସ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମେ ପାଅ। ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲି ପିତ, ଆମେନ୍। ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପାଠ କଲୁ, ଆଉ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମୋର ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ରହିବ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍ସ, ଆମମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍ସ, the source of our learning or the source of our teaching। ଆମମାନେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍ସ, ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କୋଉଠୁ ଆମମାନେ ପାଉଅଛୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ତିନି ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଯେ କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ବା କୋଉ କୋଉ ଉତ୍ସରୁ ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛୁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ପତ୍ର ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରରେ ସେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ସେ କୋଉଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରଖିବେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତିମୋଥୀ କାହା ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ବିଷୟ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଢିବାକୁ ହେଲେ, ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୃଢୀଭୂତ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍ସ, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ରୋତ ରହିବା ଦରକାର। କାହା ପାଖରୁ ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଅଛୁ? ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ, ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 1:5 ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଅକପଟ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ୍ଭର ମାତାମହୀ ଲୋଇ ଓ ତୁମ୍ଭର ମାତା ୟୁନିକିଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା, ପୁଣି ତୁମ୍ଭଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ତୁମ୍ଭର ସେଇ ଅକପଟ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତିମୋଥୀ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଠାରୁ, ତାଙ୍କର ମାତାମହୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ।
ये आम देखुचु जे परिवार रे शिक्षार उत्स आमानकर पिला माने आमानकर परिवार लोक माने आमानकर परिवार रे आत्मिक भाव बढ़िबा को हेले आमानकर परिवार सदस्य माने सेमानकर शिक्षार उत्स हेबा दरकार। आ ए समय मु आपण मानकु उत्साहित करबा पई चाहे जे आमे माने जणे जणे आमानकर परिवार लोक मानक निमंते गोटे शिक्षार उत्स हेउ जेपरि यूनिक ठारो लोईक ठारो यूनिक पाखकु ईश्वर को विषय शिक्षा जाइथिला बा विश्वास विषय शिक्षा जाइथिला एवं यूनिक ठारो तिमोथी निकटକୁ जे प्रकार विश्वास संबंधी शिक्षा जाइथिला एवं तिमोथी जेपरि आत्मिक भाव विश्वास रे वृद्धि पाइले से शिक्षा द्वारा सही परि आमानकर परिवार रे परिवार पिता माता माने परिवार जो माने बड़ माने अछंती से माने अन्य मानक निमंते गोटे शिक्षार उत्स हेबा दरकार। शिक्षार आशीर्वाद जे प्रकार अन्य मानक प्रति माने हेबा सेति माने जागृत हेबा सेति माने कोन करबा दरकार ना ईश्वर को संबंधी ज्ञान ईश्वर को संबंधी विश्वास ईश्वर को संबंधी गुण रे माने प्रथमे परिपूर्ण हेबा दरकार। जने शिक्षक बा जने जे अन्यर शिक्षा देवा गोटे उत्स हेबा जाए से निजे निजको प्रस्तुत करबा दरकार। तेणु यह गोटे आमानक पई गोटे सुंदर प्लेटफॉर्म जे जेते बेले माने प्रभु को निकट को आसो ए प्रकार प्लेटफॉर्म रे ए प्रकार जूम रे माने प्रत्येक ईश्वर कर वाक्य द्वारा शिक्षित हेउ एवं आमानकर परिवार अन्य सदस्य मानक मध्य से शिक्षा रे हमें शामिल करिया पई गोटे सुजोग पाई थाओ प्रिय प्रभु को लोक माने। आ ओइ ठार हमें देखुछु जे आमे निजे शिक्षा रे बलिष्ठ हेबा दरकार ईश्वर कर वाक्य रे बलिष्ठ हेबा आवश्यक। मु अनेक परिवार गुडी करे देखे जे से परिवार पिता माता पिला मानकु ईश्वर कर वाक्य शिक्षा देबा पाए से माने प्रस्तुत नुहंती से माने ईश्वर कर वाक्य रे पिला मानकु कढेबा पाए से माने निज निज को प्रस्तुत करि न थांती किंतु जेतला माने एफिसियो पुस्तक देखु तार 6 अध्याय रे एक पद सॉरी एफिसियो पुस्तक तार 6 अध्याय 4 पद पुणी हे पिला माने आपण आपण पिला मानकु विरक्त कर नाही मात्र से मानकु प्रभु को शिक्षा और चेतना द्वारा प्रतिपालन कर। प्रत्येक पिता मातांकर कर्तव्य प्रत्येक बड़ मानकर कर्तव्य परिवार रे जे अन्य मानकु पिला मानकु प्रभु को शिक्षा और चेतना द्वारा प्रतिपालन करिबा केवल खाद्य देई प्रतिपालन नुहे केवल आमाने से मानकर लुगापटा दे प्रतिपालन नुहे केवल बाहिक ज्ञान पाइबा निमंते से मानकु स्कूल पठेई देवा द्वारा पठेई से मानकु प्रतिपालन करिबा नाही किंतु ईश्वर कर वाक्य प्रकाश करे माने प्रभु को लोक हिसाब रे एक ख्रिस्टियन परिवार भाव रे आमानकर पिला माने जेपरि आत्मिक तार शिक्षा लाभ करिवे ईश्वर कर वाक्य शिक्षा लाभ करिवे शिक्षा एवं चेतना द्वारा से मानकु कोन करिबा ना प्रतिपालन करिबा। आमर प्रत्येक कर्तव्य आमाने बोझ प्राप्त हेबा आमर परिवार अन्य सदस्य मानकु शिक्षा देबा पाए निजे निजे आमाने प्रस्तुत हेबा दरकार। सेति पाए ईश्वर कर वाक्य आमाने सुनिबा आवश्यक ईश्वर कर वाक्य को पाठ करिबा आवश्यक ईश्वर कर वाक्य को निज जीवन रे आमे निजे प्रथमे प्रयोग करिबा आवश्यक। तेणु प्रथम सोर्स बा प्रथम उत्स है आमानकर परिवार रे पिला मानकु शिक्षा देवा पाए आमे निजे परिवार जने एल्डर बा परिवार जने जो माने अन्य मानक ठारू बड़ अटंती पिता हुंतु किबा माता हुंतु बड़ भाई हुंतु किबा बड़ भौणी हुंतु जे कोनोसी परिवार सदस्य से माने कोन हेबा दरकार ना अन्य मानकु प्रभुंकर शिक्षा और चेतना रे कढेई नेबा पाए से माने निजे शिक्षित हेबा दरकार। प्रिय प्रभु को लोक माने एठाने तिमोथी से कथा कहंती जे तुमे तो 14 पद लेखा अछि किंतु तुमे जहा जहा शिक्षा करियछ आ जे समस्त विषय रो निश्चित बोध पाइयछ से सब रे स्थिर रही थाओ कारण तुमे जानो छ केउ मानक ठारू से सब शिक्षा
କରିଅଛ। କିଏ ତୁମର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଉଚ୍ଚ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ଶିକ୍ଷାର ଉଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନେତାମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନେ, ଆତ୍ମିକ ପିତାମାନେ, ଆତ୍ମିକ ନେତାମାନେ, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଉଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଉଚ୍ଚ ହେବାର ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି 10 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ଶିକ୍ଷା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ସଂକଳ୍ପ, ବିଶ୍ୱାସ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ପ୍ରେମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତାଡ଼ନା ଓ ଦୁଃଖ ଭାଗର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଅଛ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ତିମୋଥୀ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଅଛ। ଆମମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଢେଇ ନଉଛୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏକ ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଦରକାର। ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ। ସେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତା। ସେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାର ଉଚ୍ଚ ହେବାର ଆମେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ପାଳକ ଭାବରେ ଅଛୁ, ଯୋଉମାନେ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ମହିଳା ସମିତିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଯୁବକ ସମିତିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛୁ, ଯୋଉମାନେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମିତିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛୁ, ଅନ୍ୟ ପାଳକ ମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛୁ, ଯୋଉମାନେ ବିଷପ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ଠାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶ ହେବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷାର ଉଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାର ଉଚ୍ଚ ଥିଲେ, ସ୍ରୋତ ଥିଲେ ସେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ଶିକ୍ଷା, କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ କି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯାହା ନିକଟରେ ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଲେଖିଲେ, ତାର 2 କରନ୍ଥୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, 1 ପଦରୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ନୂତନ ନିୟମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ରିକମେଣ୍ଡେସନ ଲେଟର କିମ୍ବା ଆମମାନେ ଯେ ଭଲ କାମ କରିଛୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ପତ୍ର ଦେବାର, କାଳିରେ କି କାଗଜରେ ପତ୍ର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରିଛୁ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର, ଧର୍ମପରାୟଣ ଜୀବନର ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ଅନେକ ତାଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଜଣେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ଭଲ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏ ଭଲ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବୋଲି କେବଳ ବାକ୍ୟରେ କହିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆମମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଯେ ଆମମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଣେ ନେତା ଭାବରେ
अन्य मानकर जो मानक मध्य आम सेवा कार्य करुछु से मानक निमंते एक शिक्षा देबारे एवं आदर्श जीवन शैली द्वारा प्रभावित हेबा दरकार प्रभाव पकेबा दरकार से मानक ठारे सेतिबा माने जागृत हेबा सेतिबा आमानक शिक्षा एवं आमानक जीवन शैली ताकू खाप खुआउथिबाकू पड़िबो जीवन शैली गोटे प्रकार एवं आमानक शिक्षा जदि गोटे प्रकार हुए तेबे ता केबे मध्य आम माने जो मानक ठार सेवा कार्य करछु से मानक निकटरे ताहा प्रभाव पकई पारिबो नाही हुए तो आमे भल वाक्य प्रचार करि परिबा से माने कहबे भल वाक्य प्रचार करूछि जे किंतु तार जीवन शैली भल नाही तार आचार व्यवहार भल नाही से गर्वी लोक से लोक मानकु प्रेम करे नाही एई प्रकार अनेक आमे लोक मानक ठारू सुनिबाकू पाइबा सेदिबा माने जागृत हेबा मानकर शिक्षा एवं जीवन शैली द्वारा जने व्यक्ति जे प्रकार प्रभावित हेबो एवं तार जीवन शैली परिवर्तित हेबो आ तिमोथीक जीवन रे प्रेरित पावलंकर शिक्षा एवं जीवनर शैली प्रभाव पकईथिला सेदिबा प्रेरित पावल कहले जे मु केवल शिक्षा नुहे मोर आचार व्यवहार संकल्प विश्वास सहिष्णुता प्रेम धैर्य ताड़ना और दुख भोगर अनुगामी होइअछु ए सब विषय गुड़ाक मध्य तिमोथीक जीवन रे देखा गला प्रेरित पावल जेपरि तांकर संकल्प प्रभुंकर कार्य तांकर प्रभुंकर सेवारे तांकर विश्वास प्रभुंकर सेवारे तांकर सहिष्णुता प्रभुंक लोक मानक प्रति हजात्मा गुड़िक प्रति विश्वास मानक प्रति मंडली प्रति तांकर प्रेम पुणी धैर्य पुणी ताड़ना ओ अनेक दुख भोग रो अनुगामी किए हिथिले ना तिमोथी हेथिले हालेलुया आ एहा होची जणे प्रभुंकर लोकंकर प्रभाव जो मानक निकटर से माने सेवा कार्य करंती तबे आम मंडली रो विश्वासी विश्वासिनी माने जदि से माने आम माने जे प्रकार ताड़ना भोग करछु से माने मध्य जदि ताड़ना भोग करुथिबे जदि आमानक जो संकल्प अछि प्रभुंकर सेवा कार्य रे से मानकर मध्य प्रभुंक निमंते जदि से प्रकार संकल्प रहिबो जदि विश्वास रे से माने वृद्धि पाउछंती सहिष्णुता प्रेम धैर्य ए सब जदि से मानक जीवन रे आध्यात्मिक जीवन रे देखा जीवो तेबे आम माने जे ईश्वरंकर कार्य रे सफल प्राप्त होउछु से मानक जीवन शैली द्वारा देखा जीवो प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमे माने अन्य मानकर शिक्षार उच्च हेबा आवश्यक स्रोत हेबा दरकार आमानकर ईश्वरकर वाक्यर से शिक्षा प्रचार करू करू निजर जीवन शैली को मध्य ता सहित खाप खुआई चलिबा दरकार तृतीय विषय आम देखुछु जे तिमोथींकर शिक्षार उत्स कौन थिला 15 पद लेखा अछि पुणी जो धर्मशास्त्र ख्रीष्ट जीशुंक ठारे विश्वास द्वारा तुमको परित्राण जनक ज्ञान देवाक समर्थ ताहा तुमे बाल्यकाल ठारू ज्ञात अछ हालेलुया एठारा मान देखुछु जे तृतीय एवं बहुत इंपोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण शिक्षार उत्स हैला ईश्वरंकर वाक्य बा धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र आ एठारे आम लक्ष्य करूछु जे प्रेरित पाउल या लिखुछंती आ आमाने देखिबाकू पारुछु जे तिमोथी से बाल्य कालरू ईश्वरंकर वाक्य रे शिक्षित हेउथिले ईश्वरंकर वाक्य रे शिक्षित होउथिले ताहा बाल्य कालरू तांको जीवन रे प्रकाशित हेबा माने देखिबाकू पारुछु पुणी जो धर्मशास्त्र ख्रीष्ट जीशुक ठारे विश्वास द्वारा तुमको परित्राण जनक ज्ञान देवाक समर्थ ताहा तुमे बाल्य कालरू ज्ञात अछ तार अर्थ ईश्वरंकर वाक्य ईश्वरंकर शास्त्र रे से शिक्षित होइथिले आमानकर पिला माने आमानकर परिवार सदस्य माने ईश्वरंकर वाक्य रे से माने शिक्षित अटंती कि आमानकर मंडली रे लोक माने ईश्वरंकर वाक्य रे से माने शिक्षित अटंती कि धर्मशास्त्र से माने शिक्षित अटंती कि आ केतेबेले से माने शिक्षित हेबे ना जेतेबेले से माने ईश्वरकर वाक्य को पाठ करूथिबे ईश्वरकर वाक्य को ध्यान करूथिबे ईश्वरकर वाक्य रे से माने मनोनिवेश करूथिबे तेणु आमाने से मानकु उत्साहित करबा दरकार से मानकु प्रेरणा जगैबा दरकार जे विश्वासी माने जे प्रकार ईश्वरकर वाक्य को गुरुत्व देबे एवं ईश्वरकर वाक्य को निजस्व करिवे ईश्वरकर वाक्य पठन रे ईश्वरकर वाक्य रे ध्यान देबारे ईश्वरकर वाक्य रे अनुध्यान करिबारे
अध्ययन करिबारे वाक्य शिक्षा करिबारे शुणिबारे जेपरि से माने मनोयोगी हेबे आउ से परि भाव रे ईश्वरकर वाक्य द्वारा से माने कोन हेबे शिक्षित हेबे प्रिय प्रभु लोक माने ईश्वरकर वाक्य द्वारा शिक्षित हेबे आउ जेतबे ईश्वरकर वाक्य द्वारा से माने शिक्षित हेबे से मानकर जीवन शैली परिवर्तित हेबो से माने मध्य अन्य मानकर आदर्शर कारण हेबाकू पारिबे आउ जेतबे से माने युवक अवस्था को आसीबे सेही समय प्रेरित पाउलंक परि आमे तिमोथी को से जेपरि प्रेरित पाउल गोटे प्रेरणा देले गोटे आज्ञा देले तुमे यौवन काल रे के तुमको तुच्छ न करू तुम्हें अपना वाक्य रे कर्म रे विभिन्न विषय से ताकू कहते आ से समय जेतबे ताकू कहा जाए से समय ताकू से प्रयोग करि परिबे एवं गोटे आदर्श जीवन यापन करि परिबे किंतु छोट बेलू जदि जने प्रभुंकर वाक्य रे से शिक्षित हो नाही तबे हुए तो जेतबे युवक अवस्था को से आसीबो से समय रे आमे ताकू शिक्षा देबा पाए ताहा संभवपर हेई न थाए तेणु प्रिय प्रभुंक लोक माने ए समय आमानक निमंते गोटे सुंदर सुयोग जे आमानकर पिला मानकू छोट बेलू ईश्वरकर वाक्य रे शिक्षित करेबा यह हूँ परिवार लोक मानकर कर्तव्य एवं मंडलीर नेता मानकर कर्तव्य से मानकू ईश्वरकर वाक्य शिक्षा करिबा पाए प्रेरणा दउथिबा प्रिय प्रभु लोक माने एठा हमें देखुछु जो ईश्वरकर वाक्य कौन करे ना 15 पद लेखा होची जो धर्मशास्त्र ख्रीष्ट जीशु ठारे विश्वास द्वारा परित्राणजनक ज्ञान देबाकू समर्थ हालेलुया ईश्वरकर वाक्य बा ईश्वरकर धर्मशास्त्र प्रभुंकर मुख निश्रुत वाक्य कौन करे ना विश्वास द्वारा ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास द्वारा आमान को परित्राण आमान को जीवन रे जन्माई थाए ईश्वरकर वाक्य परित्राण देई थाए सेति माय अनेक समय रे ईश्वरकर वाक्य शिक्षा करिबारे तीन भाग रे विभक्त करे मु ताको तीन भाग रे विभक्त रे माने बाइबल अनुଯାयी मु करे अर्थ मु करे ता न किंतु ईश्वरकर वाक्य से प्रकार आमान को ताको भाग करिबा पाए अनुमति दिए जदि आमान देखिबा प्रथम पितर तार 1 अध्याय 23 पद जेनु तुमे माने क्षणीय बीजरु नुहे बरं अक्षय बीजरु अर्थात ईश्वरकर जीवंत और चिरस्थायी वाक्य द्वारा पुनर्जात होयछ पुणी 25 पद पढ़िबा किंतु ईश्वरकर वाक्य अनंत काल स्थायी यह से सुसमाचार वाक्य जहाँ तुम मानक निकट रे प्रचारित होयछि यह होछि सुसमाचार वाक्य जने व्यक्ति तार प्रथम सोपान है शिक्षार प्रथम सोपान है जे सुसमाचार शुणिबा सुसमाचार वाक्य प्रचार करिबा जने व्यक्ति जदि से ख्रीष्टଙ୍କ परिवार जन्म ही नाही से वृद्धि पाइबार कौनसी सुजोग नाही जने ख्रीष्टଙ୍କ परिवार जन्म हेले ही ईश्वरଙ୍କ परिवार जन्म हेले ही से कौन हम आस्ते आस्ते वृद्धि पाइब से शिक्षार प्रथम सोपान है जितेबाला जड़े व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करा जाए सुसमाचार वाक्य दि जाए आ से वाक्य द्वारा से कौन है ना ईश्वरଙ୍କର परिवार रे पुनर्जात हेब पुनर्जन्म हेब ता होची शिक्षार प्रथम सोपान अनेक समय आज कौन हुए ना जड़े व्यक्ति शिक्षार प्रथम सोपान रे न पहुंची तार द्वितीय सोपान एवं तृतीय सोपान को जीवा चेष्टा करताए एवं सेथिरे से कौन हुए ना सफलीकृत हो न थाए जड़े व्यक्ति ईश्वर को परिवार रे जन्म ग्रहण न करी सुसमाचार को ग्रहण न करी जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास न करी से कौन हेबा चेष्टा करे ना ईश्वर वाक्य जानिबा पाए ईश्वर वाक्यर गुरुत्वता को से गुरुत्वता को जानिबा पाए चेष्टा करि थाए ईश्वर गभीर वाक्य को जानिबा पाए चेष्टा करि थाए आपण मानकर अनेकंकर अनुभव थिबो अनेक लोक आपण मानक पाखक आसुथिबे पालक मानक पाखक आसुथिबे बाइबल शिक्षक मानक पाखक आसुथिबे एवं विभिन्न प्रश्न पचारुथिबे जहा कि ईश्वरकर वाक्यर गभीरता जानिबा पाए गभीर ज्ञान जानिबा पाए से मान इच्छा करुथिबे किंतु से मानकर परित्राणर ज्ञान नथिबो आपण माने अनुमान करथिबे अनेक लोक से प्रकार आज अनेक लोक बाहर कहउछथि मु बाइबल सबु जानिछि किंतु तार परित्राणर अनुभूति नाही जदि परित्राणर अनुभूति नाही तबे बाइबल से कौन करना जानी नाही ईश्वरकर वाक्यर ज्ञानता पाखरे नाही
ईश्वर वाक्य से वृद्धि पाई ना केवल ज्ञान बा मनरे से वाक्य को रखा ताहा नुहे किंतु से वाक्य को ग्रहण करवा प्रथम सोपान है शिक्षार प्रथम सोपान है जे ईश्वर वाक्यर सुसमाचार को आम प्रचार करवा एवं ग्रहण करवा तद्वारा जड़े ख्रीष्ट ठारे विश्वास करी जीशु ठारे विश्वास करी से परित्राण प्राप्त हेब से जीवन प्राप्त हेब जड़े गोटे व्यक्ति ईश्वर परिवार जन्म है पर ही से कौन हेब वृद्धि पाइब से प्रथम पितर 2 अध्याय 3 पदर जदि आम देखा 1 2 3 अतएव प्रभु जे मंगलमय यह जदि आस्वादन करियछ ताहले समस्त प्रकार दुष्टता छल कपट ईर्षा परनिंदा परित्याग करी नवजात शिशु तुल्य पारमार्थिक अमिश्रित दुग्ध पान करने को इच्छा कर जेपरि तद्वारा परित्राणार्थे वृद्धि पाई पार प्रिय प्रभु लोक मैंने एठार आम देखुछु द्वितीय सोपान है परित्राणार्थे वृद्धि पाइबा ईश्वर वाक्य को दुग्ध परि पान करवा प्रथम हूँ सुसमाचार वाक्य जहाँकि बीज बोली कह जाए द्वितीय रोचे से ही आत्मिकतार वृद्धि पाइबा परित्राण वृद्धि पाइबा ईश्वर वाक्य जहाँकि दुग्ध बोली कह जाए प्रथम हूँ ईश्वर वाक्य बीज जहाँकि प्रथम सोपान द्वितीय हूँ ईश्वर वाक्य दुग्ध ता हूँ द्वितीय सोपान तृतीय सोपान कौन ना आमे जहाँ देखुछु जे करंत्य मंडली को प्रेरित पाउल लेखन्ति तार सॉरी आमे एवरी पुस्तक देखि परिबा एवरी तार 6 अध्याय सॉरी 5 अध्याय 11 पद जदि आम देखा यही विषय आम अनेक कथा कहवाक अच्छी आ तुम्हें माने शुणवे शीतल होते अर्थ बुझाइबा कष्टकर कारण जद्यपि एत समय मध्य तुम शिक्षक होगा उचित थिला तथापि ईश्वर वाक्य प्राथमिक मौलिक सूत्र गुड़िक कही तुम शिक्षा दिए यह पुनर्बार तुम प्रयोजन अच्छी गुरुपाक खाद्य प्रयोजन न हुई दुग्ध तुम प्रयोजन जे दुग्ध पाई से तो धार्मिकतार वाक्य विषय अभ्यस्त नुहे कारण से शिशु मात्र किंतु वयप्राप्त लोके अर्थात जो माने ज्ञानेन्द्रिय गुड़िकर अभ्यास द्वारा भल मंद निरूपण करने सक्षम से निमंते गुरुपाक खाद्य प्रयोजन यह हूँ तृतीय सोपान बा शेष सोपान प्रथम सोपान है ईश्वर वाक्य बीज सदृश आउ जहा लोक मान निकट बुणा जा द्वारा सुसमाचार वाक्य बुणा जा द्वारा से माने ईश्वर परिवार जन्म ग्रहण करेंगे पुनर्जन्म प्राप्त हेबे द्वितीय हूँ ईश्वर वाक्य दुग्ध सदृश आते लोक मैंने पाइबे परित्राणार्थे वृद्धि पाई पारिबे तृतीय आम देखुचु जे ईश्वर वाक्य गुरुपाक खाद्य आ लोक मैंने कौन पाइबे ना शक्ति प्राप्त हेबे हालेलुया आ ए प्रकार भाव आमे कौन करुछु ना ईश्वर वाक्य को प्रचार करुछु एवं ईश्वर वाक्य को ग्रहण करुछु तद्वारा जन व्यक्ति तिमोथी भली से कौन हेबो ना आत्मिक भाव से वृद्धि पाइब जेपरि प्रेरित पाउल तिमोथी को कहले तुम्हें जो वाक्य जो धर्मशास्त्र तुमको बाल्य काल दि जाइए तुम्हें शिक्षित होता कौन करे ना तुमको विश्वास द्वारा तुमको परित्राण जनक ज्ञान देवा समर्थ ता तुम्हें बाल्य काल ज्ञात अच्छ समस्त शास्त्र ईश्वर निष्पषित एवं शिक्षा अनुजोग संशोधन और धार्मिकता संबंधी शासन निमंते उपकारी जेपर ईश्वर को लोक सिद्ध हुई समस्त उत्तम कार्य निमंते सुसज्जित हुए ईश्वर वाक्य ए प्रकार भाव आमान ठारे दिया जिबा दरकार सुसमाचार जेतेबेले जने सुसमाचार जन्म हेबो ताकू दुग्ध बा सरल भाव ईश्वर वाक्य वृद्धि पाइबा पाए ताकू वाक्य दिया जिबा दरकार शिक्षा दिया जिबा दरकार तापरे गुरुपाक खाद्य अर्थात ईश्वर वाक्य को से माने निज जीवन रे प्रयोग करी से माने कोन करबे आत्मिक भाव रे बल प्राप्त हेबे बय प्राप्त हेबे दृढ़ हेबे शक्ति युक्त हेबे आ तिमोथी जीवन में ताहा घटिथिला कारण से ईश्वर वाक्यर ए प्रकार शिक्षा प्राप्त होते आमे देखुछु जे शिक्षार उच्च आमानकर परिवार लोक माने शिक्षार उच्च आमानकर नेता माने ख्रीष्टीय नेता माने शिक्षार उच्च होची ईश्वर वाक्य जहाँकि आमानको ईश्वर निमंते वृद्धि हेबा पाए
ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତାମାନେ ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଏ ପ୍ରକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ପାକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଐଶ୍ୱରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଏବଂ